words and support the cut motions I have moved. Speaker sir, पहली म्हणल्यार demand number 24, environment. Speaker sir, environment minister नवो आहा. आनीक म्हजो बरो आमिगूय तो. म्हणून जे कितें ह्या दिसांनी क्लायमेट चेंजी खातीर जाता ताजेर अशें दिसता की वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एन एक्झिस्टेंशियल क्रायसिस. आमी अशें पावल्यात वी आर रिच्ड अ पॉयंट ऑफ नो रिटर्न. स्पीकर सर, आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचो एटिट्यूड जर आमी सगळो एसेस केलो जाल्यार इट्स एन एटिट्यूड वीच इज डिनायल प्लस एरोगन्स प्लस प्रोक्रास्टिनेशन प्लस इग्नोरन्स प्लस शॉर्ट टर्म ग्रीड. स्पीकर सर, हें सगळें जर ह्या एडजेक्टिवान जी हांवें वापरल्या ती जर एक डीश कशी केली जाल्यार इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. आतां स्पीकर सर, एक आमकां RTI आहा in which the Department of Environment and Climate Change, in a letter written on 14/6/2024 to the Central Ministry of Environment and Climate Change, your director writes that natural resources would continue to remain as is where is basis, but forests can be shifted from one place to another by means of plantation of trees. Fude, Speaker sir, State of Goa is not prone to soil erosion, for which purpose we had relied upon publication made by the journal. Speaker sir, these two sentences mean a lot. It means, and I want the minister to repeat this, ही भाषा तुकाय समजुची ना. ही भाषा अशी की आमकां कांयच जायना, रान हांगाच्यान थंय व्हरूं येता पूण आमी आहा तशें उरतले. भाषा इज अ व्हेरी डेलिकेट सब्जेक्ट. स्पीकर सर, तुका हांवें कशें सांगप हें आतां पुर्तुगेजीन सांगप काय कितें? पुर्तुगेज म्हळ्यार तुका वायट दिसतलें. पूण स्पीकर सर, असो टायम येता उलोवचें पडटा आनी हांवूय मातसो असो लूज माउथ. पयर कितें तरी उलयतना सुदीन ढवळीकाराचें हांव तशें आमचें रिलेशन बरें म्हणून ताची फकाणां खूबदां करता हांव. तर टाट करून हांवें म्हणलें की तो कितें तरी सांगता तुका मराठीन सांगू काय म्हणलें. ना ना, मराठी नाकाच म्हणलें हांवें. मराठी नाकाच म्हणपाचो उद्देश कितें आसलो की हावजान चड लोक जे आहा जे कोंकणी समजतात, मराठीचें स्थान ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान कितें आसा दॅट इट वील बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजीस एज एन एसोसिएट लँग्वेज, हें म्हाकाय खबर आहा. आनी हांवूय बी भाशेंक सगळ्या मानता. मराठीकूय व्हडली रीच कल्चर हेरिटेज आहा. नोबडी, आय एम नॉट गुड इनफ टू कॉन्टेस्ट दॅट. आनीक आमचें एक बरें रिलेशन फकाणांनी जें म्हणिल्लें तें आउट ऑफ प्रोपोर्शन इट हॅज मूव्ड. सो अशें जावचें न्ही. आनी अशें जर जालें आनी आमी उलयतना हांगा कोणाकूय वायट दिसलें जाल्यार ताजें आय रिग्रेट वॉट एवर दॅट. हें वायट दिसलें जाल्यार आमकां वायट सॉरी म्हणपाक कांय वायट ना. पूण तातूंत कमिंग बॅक टू द टॉपीक ऑफ लँग्वेज एंड द यूज ऑफ लँग्वेज बाय द डिपार्टमेंट, this gets us to sort of reach a conclusion की हें environment and climate change म्हणटा तें तुमी environmental destruction and climate catastrophe अशें केल्लें आहा. And the 5 concerns we have: 1 is pollution, 2 is lack of enforcement of the law, 3 is coal and other disastrous projects, 4th is maybe laxity by the pollution control board, and 5th is the threat to coast, hills and to life. स्पीकर सर, आतां एक हांवें क्वेश्चन घाल्लो. एक क्वेश्चनान हांवें मंत्र्याक विचारलेलें वेदर द गव्हर्मेंट इज अवेर दॅट इंडिया इज रेटेड एज द 3rd मोस्ट पोल्युटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बी म्हणून. मंत्री सारको तसो दोतोर विली भशेन सारको तो तितल्याकूच उतर नो सर म्हणटा तो. वेदर देर इज अ इन्क्रीज इन पोल्युशन लेवल्स इन द लास्ट 10 years, नो सर इन व्यू ऑफ. आतां भाशा पडते हांव भाशेचेर येता. भाशेच्या हाजें अर्थ कितें जाता स्पीकर सर? अर्थ असो जाता की गोंयांत पोल्युशन म्हणटा ना आनी गोंयांत पोल्युशन वाडूंक ना. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा की पॉप्युलेशन वाडलां, गाडयो वाडल्या, सगळें वाडलां आनी पोल्युशनूय वाडलां. पूण सरकार तो कसोच एडमीट करपाक तयार ना. आतां हाका हें डिनायल काय हें इग्नोरन्स काय हें एरोगन्स हें कितें? हें कशाय भशेन आमच्यान म्हणूं येता. पूण बाय ऑन द होल this is dangerous, especially when there is data that there is pollution.
स्पीकर सर, सरकार जाणा की PM10 म्हणजे पार्टिक्युलेट मॅटर 10 आणि PM 2.5 दर एक्सीड जाता 3 कन्सिक्युटीव दिसांक, जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक डायरेक्शन्स करून दिवंक जाता टू शट ऑल द इंडस्ट्रीज इन द विसिनिटी. दीस इज द लॉ स्पीकर सर. आनी म्हाका तुमी एक क्वेश्चनान आन्सरूय दिल्लें आहा, पूण हाजे फुडें अशें सांगलां गेले 5 वर्सांत no such instances have been identified. Hence the question of issuing any closure direction does not arise. Speaker sir, आता LAQ चे आन्सर आसा की खूब कडेन आमोणा, कुंकोळी, वास्को, पणजे the levels of PM10 exceeds the 24-hour average for weeks. 3 days न्ही, 3 days जर 100च्या वयर मेळ्ळें तुका एवरेज जाल्यार तुवें एक्शन घेवची म्हण आहा. पूण this has increased for weeks and this is an answer given to me by the department. Yet action has not been taken. I am specifically talking about Amona, Kukoli, Vasco and Ponje. Ponje हे स्मार्ट सिटीचें पोल्युशन आसतलें. स्पीकर सर, हें सगळें जर पळयलें जाल्यार आमकां अशें हें येता की प्रश्न विचारचो पडटा, वेन आर यू गोइंग टू इन्स्टॉल दीस लायव्ह एम्बियंट एअर मॉनिटर्स, हो एक प्रश्न येता. स्पीकर सर, LAQ रिप्लायान अशें सांगलां की एक परचेज करपाक नोट घाली ऑक्टोबर 2023, पूण मागीर ताजे फुडें तें कांय जालें ना. स्पीकर सर, आतां लायव्ह एम्बियंट एअर मॉनिटरींग स्टेशन्स तुमकां घालपाची ना, तुमकां हो डेटा वेबसायटीचेर रिलीज करपाचो ना, हें कित्या खातीर? वॉट आर यू ट्रायंग टू हायड ऑर आर यू ट्रायंग टू नॉट एक्सेप्ट द हार्मफूल इफेक्ट्स ऑफ पोल्युशन? स्पीकर सर, कुंकोळी IDCन पोल्युशन जाता हें आमी खूबदां म्हणलां. माननीय ओपोजिशन लिडर थंयचो आमदार, आनी ताणें ही हॅज हिटेड सो मेनी थिंग्स. वन अमॉंग वीच इज द hazardous waste that is lying there, and that has to be 1 minute please. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 90 minutes. Yeah. Speaker sir, no. Wait. Those in favor may say aye. Aye, yes. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. 90 minutes. 90 minutes म्हणलें. तुका रावपा जाय जाल्यार उलोवया आमी, प्रॉब्लेम ना. By 90 minutes. Those in favor may say aye. Aye. Yes. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 90 minutes. So, Speaker sir, without being repetitive, hazardous waste कुंकोळी IDCन उरलां, तें पिसुल्ल्या व्हरपाचें तुमी अजून मेरेन पावूंक ना. फिश मिल प्लांटाचें ओडर पोल्युशन तरी आमी ग्रावंड वॉटराचेर त्या दिसा उलयले. आतां ओडर पोल्युशनाचेर तरी वी कॅनॉट रन अवे फ्रॉम दॅट. पूण हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो की LAQन घाल्लें की एनी एश्युरन्स वॉज गिवन काय म्हणून. That time you were not the minister, but you have given a clear answer. No assurance was given on the whole by the government in the last monsoon session with regard to Kunkoli IDC, which is not correct. And that our colleague, Mr. Reginald, who heads the assurance committee, is so very lax that everybody feels that you can give whatever assurance and get away with it. Can I interrupt you for a minute, please? I specifically remember that assurance was given vis-a-vis Sunrise Zinc. But it was not generalized to the entire estate. But it is in Kunkoli IDC. Still, but my assurance was Sunrise Zinc. Anyway, Speaker sir, we have to find a date by which Goa will be free from air, water and odor pollution. Speaker sir, now coming to sound pollution. Sound pollution आजे कितें जाला? North Goan, trance music सगळी रातभर चलता. पुणून लग्नां सारकी 10 वरांचेर ऑन द डॉट बंद जातात. हें सावंड पोल्युशनाचें आमचें सारांश की सावंड पोल्युशन काजरांक लागता, पूण सावंड पोल्युशन ट्रान्स म्युजिकाक लागना. ट्रान्स म्युजीक इज नॉट सावंड पोल्युशन. स्पीकर सर, ताजे खातीर आज लोक डिमांड करतात की आमकां ऑनलायन मॉनिटरींग स्टेशन्सूच गरज ना, आमकां लायव्ह ऑनलायन मॉनिटरींग स्टेशन जाय. हें आज लोकांचें जाल्लें आहा. आनी म्हाका खबर आहा की मंत्र्याकूय खबर आहा की द हायकोर्ट इज फेड अप ऑफ गव्हर्मेंट रिलक्टन्स ऑन स्टॉपिंग लावड म्युजीक एट नायट. स्पीकर सर, 2020
आमचो मंत्री बाब निलेश काब्रालान आमकां सांगलें की एक ताणें लेटर बरयलें MOUFाक सिकींग एक्झॅम्पशन फ्रॉम सावंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कल्चरल इव्हेंट्स एंड वेडिंग्स. आतां ते कशें बसता तें हांव आय डोंट नो बिकॉज सावंड पोल्युशन इज वॉट एंड टायम इज वॉट दीस आय नो बट समहाव ही आस ते ताजें मागीर व्हडलें कांय जावंक ना. पूण काब्राल घरा गेलो हें जालें. So speaker said the Cabralan kaadu जाय. He made too much of noise. So he was sent home. Speaker said water pollution. Paradip phosphate म्हणल्यार Zuari is responsible for contamination of sea water along Velsound beach that has led to the death of marine fish. Everybody knows it. It has come to on all the papers. However, Pollution Control Board did not find it necessary to test the fish. Fisheries Department also did not find it necessary to test the fish. Nilkant Bab, तुम्ही काय केलें ना नुस्तें मेलें आवाज जालो मागीर पसून तुमी सुशेगाद रावले. स्पीकर सर आतां तें नुस्तें इन वेलसांव हें फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन म्हणून कशें कळपाचें लोकांक. कित्याक थंय अजून मेरेन मागकार आहा रापणकार आहा जे नुस्तें मारतात आनी बरें सुवादीक नुस्तें तें नुस्तें कंटेमिनेटेड न्ही म्हणून कशें कळपाचें. तें कळपाक कित्याक तुमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ओगी रावले तुमचे फिशरीजूय ओगी रावले. पोल्युटर प्रेस प्रिंसिपल म्हणून 12,37,000 तुमी तांकां फी मारली. स्पीकर सर खरी स्टोरी कितें स्टोरी हांगा इंट्रस्टींग जाता. स्पीकर सर कन्सेंट टू ऑपरेट म्हणटा तांचें एप्लिकेशन आयलें 23 ऑक्टोबर 2023. 6 कंप्लेंटी आयल्यो रिगार्डींग डेड फीश इन वेलसांव सिन्स 25/5/2024 म्हळ्यार 25 मे 2024 6 कंप्लेंटी आयल्यो. पयलें इन्स्पेक्शन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इमिजिएटली दुसऱ्या दिसा केलें. दुसरें इन्स्पेक्शन 8 जूनाक केलें. पर्सनल हियरींग घेतलें 11 जूनाक. स्पीकर सर 10 जूनाक सिनियर हेड ऑफ सायंटिफीक मिडिया म्हणटा ताणें एक नेगेटीव रिपोर्ट दिलो की हांकां कन्सेंट टू ऑपरेट दिवचें न्ही म्हणून. हो म्हाका दिसता मेंबर सेक्रेटरीन नेगेटीव रिपोर्ट 13 जूनाक पळयलो. हो नेगेटीव रिपोर्ट पळोवन पसून कन्सेंट टू ऑपरेट 15 वर्सां खातीर 14 जूनाक दिलो. स्पीकर सर हाजो अर्थ कितें की जुवारीचें गोंय म्हणटा तें जुवारीचे बापायचे बेस जाल्लें आहा. आमी ते जमनीची स्कॅमां पळयल्यां थंय कितें जाल्यां ती. आतां ते बिंदास काडटात आनी एफ्लुएंट दर्यांत घालतात नुस्तें मारता. नुस्तें खावन फाल्यां लोक मरतले पूण तांकां कन्सेंट टू ऑपरेट 15 वर्सां खातीर दिलें. कांयच एक्शन घेनासतना म्हणजे सरकाराक पडूनच वचूंक ना. स्पीकर सर मागीर आतां चॅक करुया जुवारी पायपलायन लीक. स्पीकर सर कंपनीन कॉम्पेन्सेशन फारीक केलां काय म्हणून तांकां फायन पडिल्ली 10,50,000 रुपया. तांणी लेटर दिल्लें आहा जें आमकां एलेक्यून दिलां की नो सच क्लेम फॉर कॉम्पेन्सेशन हॅज बीन रिसिव्ड म्हणून. ते म्हणटात हांव तुका एक्झॅक्ट उतर सांगता. द कॉम्पेन्सेशन बाय जुवारी IVA प्रायवेट लिमिटेड for contaminating the groundwater. No such claim received. However, voluntary public assistance front, on that front, we have supplied 65 numbers of plastic water tanks to various households in the surrounding area. Speaker sir, उदकाचे टँकीचे कितें उलयता ते हे ग्रावंड वॉटर पोल्यूट करतले आनी टँक्यो दिल्यो म्हणून सांगतले. टँक्यो दिल्यो म्हणून व्हडलें कितें अजाप केल्ले भशेन. सो स्पीकर सर हे पोल्युशनाचेर म्हाका दिसता बाबा आलेश सिकरान मातशें सिरियस घेवंक जाय. कित्याक हे सरकाराचें नांव आनी रेप्युटेशन पोल्युशनाचेर बरें ना. कोल हब स्पीकर सर कोळसो म्हणून आमी आतां उलयत आहात की कोळशा खातीर सरकार कितलोय बँड करपाक तयार आहा म्हणून. स्पीकर सर म्हाका दिसता कोळशा खातीर गोंय तुमी काबार केल्लें आहा. तुमी गोंयचेर काळो पेंट मारूंक लागल्या. आतां आमी पयलीं कशें कन्वर्जन म्हळ्यार रेड केलें आनी कोण ग्रिनाचेर रेड जाता हें आयकता. हें न्ही हें समजो काळो पेंट मारूंक लागले सगळे गोंयचेरूच वता थंय कोळसो. स्पीकर सर सो आतां आमी पळोवया एवरी इयर. स्पीकर सर आमी ओपोजिशनांतल्यान हांगा विचारतात की तुमी हो कोल हब करतात म्हणून. तुमी आमकां सांगतात ना ना आमी कोल हब करनात म्हणून. स्पीकर सर मुर्मुगांव इज सिटींग ऑन अ टायम बॉम्ब. सारको टायम बॉम्ब आहा तो. आनी कोळशाक जो सपोर्ट करता तो मनीस पडटात थंय. कित्याक कोळशा खातीर पुलमाव वीक जाता आनी लोक मरतात. हें कोविडान आमी पळयलेलें आहा. स्पीकर सर जिंडाल म्हणून जो आहा जो कोळसो हाडटा
ताका परमिशन आशिल्लें 5.5 मिलियन टन्स पर इयर. पूण ताणें कितें केलें, ताणें 9.5 मिलियन टन हाडले. कित्याक ताका खबर आहा कोळसो म्हणटा सगळ्यांत मोस्ट पावरफूल करन्सी आज गोंयांत. गोंयांत कितेंय कोळसो जो हाडटा ते मनशान कितेंय करूं येता, सरकार विकतो घेवं येता. ताणें 5.5 मिलियन हाडपाच्या जाग्यार 9.5 मिलियन हाडले. कितें जालें, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान मॅजिस्ट्रेटा कडेन कंप्लेन केली. कंप्लेंट घालतकर जिंदाल गेले हायकोर्टान. हायकोर्टान ऑर्डर कितें पास केली की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पावर ना, कित्याक बोर्ड रिझोल्युशन केस घालपाचें नाशिल्लें म्हणून. बोर्ड रिझोल्युशन टेक्निकॅलिटी स्पीकर सर बारीक. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे advocateन कितें ओपिनियन दिलें की बोर्डान सुप्रीम कोर्टान वचून ही ऑर्डर चॅलेंज करची म्हणून. पुणून 19/9/2022 पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगलें की वी विल नॉट सीक अ रिव्यू इन द सुप्रीम कोर्ट. म्हळ्यार ताणें 4 मिलियन टन एक्स्ट्रा हाडले, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, आमचेर दांडो जो पडलो हायकोर्टाचो आमी तो दांडो एक्सेप्ट करता. इन अदर वर्ड्स सरकार फिक्स जालो स्पीकर सर. आतां हें क्लियर कट कनायवन्स विथ द कोल माफिया की जो कोळसो हाडटा ताजे बरोबर आमी कनायव जाता. आनी गोंयकाराची साऊद, गोंयकाराची हें भलायकी सगळी ताजे बरोबर काबार जावपाची. आनी वी एग्री विथ इट. हांव मंत्र्या कडेन क्लियर कट मागता की हे इश्यूचेर तूं कितें करता. स्पीकर सर, सरकार कोल माफिया चलयता म्हणून जावंक शकना आनी हें नॉट गूड फॉर अवर रेप्युटेशन. स्पीकर सर, हें जें आतां 16 मे 2024 GCZMAन रिकमेंड केलां MOEFक डिपनिंग ऑफ द चॅनल एट मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी फॉर केप सायज वेसल्स. म्हळ्यार 1.85 लाख DWT हाडूंक मेळटा इन प्लेस ऑफ 75,000 DWT. हें कोणाक फायदो जाता? हें जिंदालाकूच फायदो जाता. हें क्लियर कट तांकां तांचें हें हाडपाक तुमी कितें तें आमचें क्रूज टर्मिनल हाडपा खातीर करूंक जाय. हें कोळसो हाडपा खातीर हें केल्लें आहा तुमी. आनी हो कोळसो हाडपा खातीर सरकार बँड्स ओवर बॅकवर्ड्स हें दाखोवन दिल्लें आहा. जिंदालान डोम बांदपाचो आसलो, तो डोम खंय पावलो तो मंत्र्यान एकदां थंय पासे मारून पळोवंक जाय. स्पीकर सर, आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर येता स्पेसिफीक. म्हाका तुमी लिस्ट दिलां की 1687 कंप्लेंट्स हॅव बीन रिसिव्ड सिन्स 2019. स्पीकर सर, हातूंतल्यो 38 only have been recommended for fines. And in some cases, Pollution Control Board stopped taking action after issuing show cause and conducting inspection. Other cases, they behaved like postmen. What they did, they forwarded this complaint to other authorities. Although you have got powers to take action under air and water pollution violations. So, हाजेर Pollution Control Boardaचो चेअरमॅन कितलोय बरो मनीस आसूं, कितेंय आसूं, पूण तुजो ट्रॅक रिकॉर्ड गेलो. कित्याक हो रिकॉर्ड सारको न्ही. 1687 कंप्लेंट्स आनी 38 फायन्स. सो वॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ इट? कितें सुदीन सांग आतां कॅल्क्युलेशन. तो आनी कितें चिंतता. स्पीकर सर, आतां बायोडायवर्सिटीचेर येता. बायोडायवर्सिटी एक्टा प्रमाणे मेंबर सेक्रेटरी म्हणटा ताका 3 वर्सां आसूंक जाय. आतां करंट मेंबर सेक्रेटरी म्हाका दिसता तो थंयच उरला, फेविकॉल जाल्लो आहा. तो कितलोय बरो आसूं, क्वॉलिफायड आसूं, पूण ते 3 वर्सां घालपाचें एक कारण आसता. 3 वर्सांचे वयर जर ते उरले जाल्यार ते खंय खंय पॉलिटिशियन जावपाक लागता. स्पीकर सर, हें कशें तें पळय. मोपान बायोडायवर्सिटी ऑथॉरिटीन 1,52,57,506 रुपीज प्लॅन्टेशन ड्रायवाक म्हणलें. कितें रोयलें म्हणटात की 9,300 कॅज्यू ट्रीज आमी हासापूर म्हणटा थंय डिस्ट्रिब्यूट केले. स्पीकर सर, फॉरेस्ट करपाचें आसलें. काजू म्हणल्यार फॉरेस्ट न्ही. तूं काजू दिवन कितें करता? बायोडायवर्सिटी कशी जातली ती? हें मोनोकल्चर प्रमोट करता तूं. काजू वांटप म्हणटा ती फॉरेस्ट्री जायना. आनी हें बायोडायवर्सिटीचें काम न्ही. आनी हें बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंट इम्पॉर्टंट तो. 22 स्टाफांतले 19 कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा. तांकां रेगुलरायजूय कोण करना. हांव तो सगळो डिपार्टमेंट वायट म्हणूंक सोदना, पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की तुमचें कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन म्हणटा तें तातूंत तुमचो इंट्रस्टूच ना. स्पीकर सर, आतां कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी CZMP 2019 जातलो अशें म्हणून एनावन्स केल्लें हांव.
स्पीकर सर, CZMP 2011चो जेन्ना जालो तेन्ना NCSCM म्हणटा ताका वर्क ऑर्डर दिली आनी काम स्टार्ट जालें 2015-16 आनी केन्ना कंप्लीट जालें 2022 सप्टेंबरान. जेन्ना तो नोटिफाय जालो पूण नोटिफाय फूल प्रूफ जावं ना तो, तातूंत खूब चुक्यो आहा. ते रिजनल प्लॅना भशेनच जाल्ल्यो ती खबर. आनी होय बी टायम बॉम्ब, हो कितें ल्हान न्ही. हो CZMP म्हणटा ऑलमोस्ट रिजनल प्लॅनूच तो. स्पीकर सर, आतां ही केरला पार्टी जी तुमी हाडल्या तांणी तुमकां सांगलां की जानेवारी 2022 आमी ड्राफ्ट कॉपी दितात. दिवची, कित्याक ती जर दिली जाल्यार बारीक मनशाक खूब रिलीफ मेळटली. पूण ती जातली तो प्रश्न आहा. आयकुपाक बरें दिसता पूण ती जावपा जाय. हांव तातूंत म्हणना की ती जावची न्ही म्हणून, ते जावंकूच जाय. कित्याक खरेंच बारीक लोकांक हातूंत हें मेळूंक शकता, कितें रिलीफ मेळूंक शकता. स्पीकर सर, हांवें एक फायल नोटिंग्स मागली की सरकार चेंजीस करूंक सोदता आनी फायल नोटिंग्स ऑफ 17/1/2024 हें दिवचें म्हणून. तुमी म्हाका सांगलें तें दिवंक जायना म्हणून. पूण स्पीकर सर, एक तकलेन दवरूंक जाय की आमचे असले मनीस जेन्ना प्रश्न विचारतात तेन्ना ऑलरेडी तें इन्फॉर्मेशन RTIन बॉल्सान दवरून विचारतात. सो तें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन म्हजे कडेन आशिल्लें. म्हजे असले मनशाक जर तुमी लायट घेवपाक लागले जाल्यार आनी कितें जातलें म्हाका कळना. स्पीकर सर, तुमी म्हणटात की GCZMAचें हांव कित्याक CZMP जावंक जाय आनी कित्या खातीर तुमचें जस्टिफिकेशन आहा आनी ताजो इम्पॅक्ट कितें जावंक शकता तें हांव उलोवंक वचना. पूण एक GCZMAची केस तुज्या दोळ्या फुडें हाडटा. देर इज अ केस ऑफ वन मेसर्स ड्रीम स्मिथ्स एक्झिम प्रायवेट लिमिटेड, कांदोली. स्पीकर सर, दे proposed residential premises swimming pool in a plot area of 27,350 meters in Kandoli. Area beyond 200 meters HTL is 6,759 square meters. On 8/2/2023, the authority approved the proposal saying it was beyond 200 meters of HTL. So it was clear. On 16/3/2023, the authority rejected the approval, saying residential premises are not allowed within 200 to 500 of CRZ 3 as per CRZ notification 2001. This is on 16th. 5 days later, Mrs. Dream Smith gives a letter for revision of the approval saying residential premises is erroneously used instead of residential villas. This is the place where we talk about language. Speaker sir, based on this statement, the authority granted the approval. म्हळ्यार आतां कितें रेजिडेंशियल प्रिमायसीस आनी रेजिडेंशियल विला. स्पीकर सर, हातूंत कितें डिफरन्स कितें हाजें म्हाका समजूंक ना. ही भाशा खंयची आनी कितें ती. आमी इंग्लीश सादी शिकिल्ले आनी हांवूय टावन प्लॅनिंग मंत्री आशिल्लो, सो तितलें तरी जाणा हांव. पूण हें म्हाका कळूंक ना. बट दीस लुक्स व्हेरी फिशी. स्पीकर सर, आनीक हातूंत अशें दिसपाक लागता की हे सगळे फक्त न्याय दिता व्हडल्या लोकांक, आनी हे व्हडले लोक चड करून गोंयकार नासता, हे भायलेच आसता. सो स्पीकर सर, हांव मागता ही ऑथॉरिटी जी आहा GCZMA आनी बारीक लोकांक हेल्प करपाक स्टार्ट करचें. कित्याक कितलेच बारीक लोक आमचे नुस्तेकार जे दर्यादेगेर जगतात, हांचें पोट निर्भर आहा आनी ते झिरकलेले आहा. स्पीकर सर, कोस्टल इरोजन. NCSCM report reveals that 22 out of 41 surveyed beaches in Goa have experienced significant erosion. But सरकार म्हणटा आमकां हाजें कांयच नॉलेज ना. आमकां गेल्या वर्सा सांगलें एक डच कंपनी येतली आनी सँड मोटर्स म्हणून करून बीच रिज्युविनेट करतली. स्पीकर सर, एक डॉक्टर आंतोनियो मास्कारेनास म्हणून आहा पणजेचो, हू हॅज डेमॉन्स्ट्रेटेड बीच रिज्युविनेशन बाय युजींग चीप सँड ट्रॅप्स. पूण स्पीकर सर, आतां कितें जालां, डिपार्टमेंटाक संवय जाल्या. तिराकोल तांणी 18 कोटी रुपया मोडले इन एंटी इरोजन फॉर 18,000 स्क्वेअर मिटर्स. सो तांकां अशें व्हडले कोटी मोडपाक गरज ना. हें सवाय भितर जाता, पूण सवाय भितर काम जाता तें डिपार्टमेंट नेसेसरिली सोदूंक वता अशें ना. सो म्हाका दिसता गरज आहा म्हणटा ती अशी की एक स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज म्हणटा तो जो नोटिफाय केला, हो तुवें प्रेजेंट करपाक जाय इन द हावस. जस्ट लायक सुभाष फळदेसाय they presented his Purple Fest. It is as important because climate change, Wayanad and all this, climate change has become the biggest issue. Goa has faced 23 cyclones in the last 5 years.
broken records for the hottest summers, faced a heat wave-like situation for the most of summer of 2024 and had the wettest monsoons in the history. At least from my birth, itlo व्हडलो पावस आमी केन्नाच पळोवंक ना. So Speaker sir, that is why we need to set up a climate cell and, perhaps make it public, see that the cell, what it does to protect the environment from degradation. State action plan for climate change that आमी implement करनात जाल्यार मुखेलमंत्री विकसीत गोंय 2047 म्हणून सांगता ते पोके फार ते कांयच जावचें ना फुडें. कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटा ती आमी चिंतपाक जाय. चड करून वेस्टर्न घाट्स म्हणटा ते प्रोटेक्ट करूंक जाय आनी हाजे खातीर बाब सुरेश प्रभून सांगलें ते तुमचे खातीर एक घरचा आहेर कसो तुमचेच ते भितर. ओदोळ स्पीकर सर म्हाका निळकंठूय म्हणटालो आनी ते एक इशू म्हाज्या मनान आयिल्लो म्हणटा ती MRF फेसिलिटी एट शिरसय. एक झर आहा आनी झरीचे वयर थंय MRF फेसिलिटी घाल्या. थंयच्या लोकांक अशें दिसता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू ऑपरेट विथहोल्ड करचो बिकॉज ऑफ द झर बिलो. आतां स्पीकर सर कशें तुमी पळयता तें पळया, पूण म्हाका दिसता तो जो कन्सेंट टू ऑपरेट दिला तो तुमी विड्रॉ करूंक जाय. स्पीकर सर आतां येता ग्रीन सॅसाचें. ग्रीन सॅस म्हणून घालपाक हायकोर्टाची स्टे आहा काय म्हणून हांवें एकदां विचारलेलें. हायकोर्टान ऑर्डर दिली 14 सप्टेंबर 2023 by which the stay has been vacated. Speaker sir, सरकारान ग्रीन सॅस एस्पेशली फ्रॉम कोल हँडलिंग कंपनीज रिकवर करूंक जाय. भरमसाट रेवेन्यू तुमकां मेळटलो बट इट वील बी ऑफिशियली अर्न्ड. आतां ग्रीन सॅस लायनासतना कोणाच्या बॉल्सान कितें वता तें कोणाक खबर ना, पूण म्हाका दिसता यू हॅव टू टॅक्स द पोल्युटंट हू इज द कोल कंपनीज. Speaker sir, now I am going to demand number 3, 4 and 28, which is District Session Court, North Goa, South Goa Administrative Tribunal. Speaker sir, English in एक saying आहा कितें की somebody who is doing is producing a very impressive result means he is blowing the roof off. He blew the roof off म्हळ्यार एक बरो रिजल्ट दाखयलो. Speaker sir, नवे हायकोर्टाची बिल्डिंग लीक जाता. मेर्शेचो कोर्ट आहा तो रूफ ब्लो ऑफ जालो. सो कोणाचें परफॉर्मन्स बरें जालां तें म्हाका कळना. सरकाराचें परफॉर्मन्स इतलें बरें जालां की कोर्टाचें रूफूच उडोवपाक लागलें काय म्हणून. इतलो हो सरकार जो आहा तो ताण जाल्लो आहा सारको. सारके अशे फुगल्यात ते की हे सायडीन अशें कितें जावंक शकता. स्पीकर सर, नवो डिस्ट्रिक्ट बिल्डींग जी मडगांवां येता थंय फक्त नो पार्किंग अवेलेबल केल्या. सो ऑपोजीट ते SPDAचें पार्किंग जातलें. केन्ना एक दीस दाजी सरकार डिसायड करतलो की ते पे पार्किंग करुया म्हणून. त्या टायमार तुमी तांचे खातीर कोर्टा खातीर एक कितें रिजर्व दिवचें पडटलें, नाल्यार ते आदवोगाद आमच्या नांवान बोवाळ मारतले. सो आय थिंक देर शूड बी अ प्रोविजन मेड फॉर दॅट. Speaker sir, TV units are installed outside every civil court. They are not functioning for the last 4 years. So म्हाका दिसता no warranty, no guarantee. तसली खबऱ्यो आहा त्यो. Toilets are in a bad shape in the civil court South Goa. Speaker sir, administrative tribunal म्हणटा तें 3ऱ्या फ्लोराचेर आहा नियर द म्युनिसिपल मार्केट इन पणजे. लिफ्ट एक्सेस ना. 668 केसीस पेंडींग आसात. कितले सिनियर सिटीजन आनी डिफरंटली एबल्ड लोक हे बिल्डिंगे वयर चडून वतले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान. हो कोर्ट लिफ्ट आशिल्ल्या जाग्यार कित्याक शिफ्ट जायना पाट्यार बिट्यार तें म्हाका दिसता मंत्र्यान सांगूंक जाय. स्पीकर सर, फ्रॉम हियर आय गो टू पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 67. स्पीकर सर, मंत्र्यान एक आन्सर केला लेख्यून की देर इज नो लीज सायन्ड फॉर द जेटीज इन रिवर मंडोवी म्हणून. पूण स्पीकर सर, आमी पळयतात की कितल्योच क्रूज लायनी हे जेटी वयल्यान ऑपरेट जाता. सो ऑन वॉट बेसीस इज द मंथली अमावंट कॅल्क्युलेटेड फॉर युजींग द जेटी? हाव ऑफन इज द अमावंट इनक्रीज्ड हें कळपाक जाय. स्पीकर सर, पोर्ट्स डिपार्टमेंटान 24 वेकन्सी आहा. चड करून मेरीन इंजिनियर, शिप सर्वेयर, मेरीन इन्स्पेक्टर, इंजिनियर, ड्रायव्हर, मास्टर एक्सेट्रा ह्यो वेकन्सी केन्ना भरतले? स्पीकर सर, एक हांवें आयकल्लें की मुखेलमंत्र्यान मॅरिटायम स्कूल ब्रिटोना तें प्रपोज केल्लें इन 23-24 बजेट. आतां म्हाका कळ्ळां की हें तुमी एक गणपत युनिवर्सिटी गुजरात म्हण ताका दिलें म्हणून 30 वर्सां खातीर. आतां हो कोण गणपत तो म्हाका खबर ना, पूण हो बरो बरो गणपत आनी कितें तो पळया कितें. दीस इज लायक सेलिंग द फॅमिली सिल्वर. स्पीकर सर, 30 वर्सांक तुमी ब्रिटोना सारकें टॉप जाग्यार हँड ओवर करतात
आनी तो पसून गुजराती म्हणून वायट न्ही, सगळे गुजरात, आय डोंट वॉन्ट टू जनरलायज, बट आय एम जस्ट सेईंग प्लीज सी whom you all are giving this and for how many years. स्पीकर सर, एक मेजर इशू आहा म्हणटा तो कोल बार्जीस आर ट्रॅव्हलिंग along the Kumarjiva canal. Farmers in Kundai are demanding captain of port to revoke the permission for cargo and coal barge transport through Kumarjiva canal. स्पीकर सर, ते म्हणटात की हो जो शॉर्टकट मारता तो फार्मिंग आनी फिशींग एक्टिविटी थ्रेटन करता म्हणून. कांपालाचेर लायट हावज आहा तो डिमॉलिश जावंक जाय आनी रिकन्स्ट्रक्ट जावंक जाय. स्पीकर सर, COP म्हणटा तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट म्हणटा तो इंडिपेंडंट डिपार्टमेंट. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक मिनिस्टर ऑफ सम चीफ मिनिस्टर ऑफ अनदर पोर्टफोलियो लागना. तुका लागता तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचोच मिनिस्टर. पूण स्पीकर सर, म्हजे कडेन हांगा हें आहा, एक ऑर्डर आहा टुरिजम डिपार्टमेंटाची, बाय वीच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक डायरेक्शन दिल्लें आहा की तूं रेजिस्टर करनाका म्हणून. कितें वॉटर स्पोर्ट्स हें अशें दिवपाक जायना. दीस डज नॉट फिट इन एनी रूल. देर इज एन इंडिपेंडन्स फॉर युअर डिपार्टमेंट. यू कॅनॉट हॅव चीफ मिनिस्टर ऑफ अनदर पोर्टफोलियो ओवर यू. यू हॅव ओनली वन चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, हें हांव स्पेशली काडटा कित्याक वॉटर स्पोर्ट्साचो इशू आमी घेतिल्लो. वॉटर स्पोर्ट्स म्हणटा गोंयकार लोक चलयतात आनी तांचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जावंक जाय. तातूंत 1000 डिपार्टमेंट येवन तांकां त्रास करूंक जायना. स्पीकर सर, आतां एक लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएट म्हणून तें डिमांड नंबर 1. एक म्हजे म्हऱ्यान हांगा एक लायब्ररीयन आहलो, लायब्ररी एटेंडंट संजय दत्ताराम गडेकर म्हणून. तो भायर पडलो 14 जुलय 2022 पॅरालिटीक एटॅक आयलो, COVID-19 जाल्ली. ताका ताणें 6 वर्सां कंप्लीट केल्लें. वायफ इज नॉट एलिजिबल फॉर पेन्शन. सी इफ यू कॅन सी लूक एट दीस सिम्पॅथेटिकली, वॉज वेल नोन टू ऑल ऑफ अस हियर. स्पीकर सर, एक आतां प्रश्न केल्लो हांवें पयर की हे जे पुतळे येतात ते पुतळे कितले आयल्या, खंय ताची इन्व्हेंटरी आहा, कोण तांकां प्रोटेक्ट करतलो. कित्याक आज पुतळे येवप बरें, कोणाचो पुतळो आयलो कोणाक मानता म्हणून तो पुतळो बांदतात, पूण ताजी सँक्टिटी कशी राखतले. ताजेर फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार कसलें कम्युनल ऑर एनी अदर डिस्टर्बन्स कशी जावची ना. हाव यूल प्रिवेंट. क्वेश्चन ओनली वॉज डिसअलाउड. So this is a matter for the legislature secretariat. You have to answer this type of question. These are fair questions, Speaker sir. So we need to know why this is being done. Speaker sir, now coming to the last demand, which is law, demand number 62. Speaker sir, the government is passing bills in haste. अशी बिलां येता स्पीकर सर. आज हे पळय हांगा आयलां Atanasio Montserrat, Minister of Revenue, to move किधर है Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2024 be taken into consideration. Are Speaker sir, before taking a bill into consideration, 72 hours have to lapse. So he has to first table it. 72 hours later it has to come for consideration stage. Yeah, काल घालता आज फाल्यां येतलें कितें स्पीकर सर हें. आनी ही ताकतीक आमी भूमिपुत्र बिलाचेर पळयल्ली. रातचे 2 वरांचेर पास केल्लें भूमिपुत्र बिल. गोंयकारांनी दाखयलें तुमकां तुमी मातशे काटार पास जाल्ले आहा स्पीकर सर. सो हें असलीं बिलां इतले ताकतिकेन पास कित्याक करता तें कळना म्हाका. आनी लॉ डिपार्टमेंट आले सिकर म्हणटा जाणा कायदो तो जुईजा म्हणाल आदोगादा म्हणाल भोंवपी मनीस सोयरे आहा तेजे टॉप जुईज बी. म्हाका कळना हें तूं वाय यू आर टेकिंग इट लायटली. दीस पीपल डोंट नो द लॉ. दे जस्ट ब्रिंगींग बिल्स एज इफ इट्स एनीथिंग एंड दे विड्रॉइंग द बिल्स ऑल्सो इजिली एंड ब्रिंगींग देम अगेन ऑल्सो. अरे स्पीकर सर कितें फकाणां. लोक हांसता आमकां कसले कायदे हाडटा आनी कितें हाडटा ते. सो म्हाका कळना स्पीकर सर तुमी कितें बिलां डोंट अलाव दिस टायप ऑफ बिल्स. आनी सिलेक्ट कमिटी म्हणटा उतरूच ना. गेलें सिलेक्ट कमिटी म्हणटा उतर काडून घेतलें. आमी सिलेक्ट कमिटी म्हणल्यार ना 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 म्हणटा सगळे उबे रावतात तुमी. अरे कितें आहा ताकतीक कितें आहा इलेसांव आहा ना. कोणाक कितें जाता कोण दुयेंत जाला कोण वता खंवसता काय ना. कित्याक ताकतीक म्हाका कळना स्पीकर सर. पयलीं निलेश काब्राल उठ्ठालो ना 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 आतांच करूंक जाय म्हणून. आतां तो सुदारलो. स्पीकर सर सुशेगाद घ्या. बिलां पास करचे पयलीं सुशेगाद घ्या. तुमी लॉ डिपार्टमेंटाची रिकमेंडेशनां तुमकां येता काय येना ती तरी पळया. स्पीकर सर म्हाका एक लेटर आयलें एक संजय नाडकर्णी म्हणटाचें सब रेजिस्ट्रार फॉर बिशोली. ताका सस्पेंड केलो फॉर डिले इन रजिस्टरींग अ डॉक्युमेंट ऑफ वेदांता. स्पीकर सर कॉमन मनशा खातीर डिले केली म्हणून सस्पेंड कोणाक केलो आज मेरेन आमी कित्याक पळोवना. वेदांताची सेल डीड रजिस्टर जालो ना म्हणून तुमी सस्पेंड करता. सो हें कॉमन मनशा खातीर जावंक जाय स्पीकर सर.
खूब जाणांनी आमकां सांगलां की नोटरीज वेल इन्वॉल्ड इन लँड ग्रॅब केसीस. स्पीकर सर, मंत्र्याक म्हाका विचारूंक जाय, हॅव यू आयडेंटिफायड दीस नोटरीज बाय रायटिंग टू द SIT, or whether SIT has been informed of the department, what action you are taking in the matter? Speaker sir, common complaint ji येता म्हणटी harassment of people when their original birth and marriage certificates are destroyed in the office of the sub-registrar. Speaker sir, there is a need to streamline this process, simplify it. हे जावंक जाय Speaker sir. Speaker sir, practice in all the sub-registrars is that deeds can be submitted for approval on online mode. Online approval म्हणते registration process simplify करता. हे आमकां सगळ्यांक सांगिल्लें आहा. Speaker sir, I am given to understand that a similar online approval proposal was mooted for the registration of public will, succession deed and relinquishment deeds. However, the proposal is stalled for unknown reasons. General publican application करचे पडटा for drawing up of a public will, succession deed, relinquishment, visit the sub-registrar office so many times, get the draft approved, then again get a registration date. Speaker sir, हे सगळे इतले visit जे जातात, this promotes corruption. And this is then decided by the registrar. आता अशें जालां Speaker sir, की जे मनशाक connection ना, he gets allotted a very long date. And ताजो registration process complete जायना. 2 minutes Speaker sir. In fact, some sub-registrars who look after succession deeds and will take a lot of time for approval. Speaker sir, अशे instances आहा की sub-registrar burial certificate मागता. आता हे burial certificate म्हणटे आमी कोणे चितूंक ना कितें म्हणटे. Speaker sir, registration succession deedaचे burial certificate produce करपाक जाय म्हणून केन्नाच कोणे सांगूंक ना. पूण some sub-registrars are asking this. अशे unwanted documents लोकां कडेन मागप, ते बसून सब-रजिस्ट्राराच्या ऑफिसान म्हळ्यार एक रॉंग, आनी हे तांकां परते परते येवपाक लावप. सुप्रीम कोर्टान Speaker सर एक जजमेंट दिल्लो आहा की बॅप्टिझम सर्टिफिकेट इज वॅलीड डॉक्युमेंट म्हणून. Speaker सर, पूण सब-रजिस्ट्रार ऑफिस इज नॉट एक्सेप्टिंग बॅप्टिझम सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ बर्थ. आतां जाता, आतां करतात हां. सो हें आतां न्यू जालां आसतलें, पूण तें करून नासलें, हें आमकां खबर आहा. Speaker सर, मागीर एजंट येतात मदीं, आनी एजंट म्हणटा आमी काम बेगीन करून दिता म्हणून. Speaker sir, South Goa Advocate Association म्हणटानी एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें सरकारा कडेन टू डू दीस एंटायर प्रोसेस ऑनलायन, बट तांकां तें केन्नाच मॅटेरियलायज जावंक ना. सो हांव मागतां की एक प्रॉपर SOP प्रिस्क्रायब करचो, खंयचे डॉक्युमेंट्स एक्सेप्ट जातले, खंयचे एक्सेप्ट जावचे ना फॉर सक्सेशन डीड, वील, रजिस्ट्रेशन करपाक. हें क्लियर कट एक SOP ऑल अक्रॉस गोवा शूड बी फ्लोटेड. Speaker sir, every sub-registrar has his own way of seeking documents. सो तशें जावंक शकना. एक गरज आहा म्हणटे युनिफॉर्मिटी, आनी ही युनिफॉर्मिटी ऑनलायन जर केलें आनी प्रॉपर SOP फॉलो केले सगळे सब-रजिस्ट्रार ऑफिसान, जाल्यार म्हाका दिसता इज जातलो आनीक सर्वसामान्य मनशाक न्याय मेळटलो. सो थँक्यू Speaker सर. हांव मागतां की हें जें सगळें आमी उलयलां, थोडे तिखट गोश्टी उलयल्या ताचें उत्तर मंत्र्यान आपल्या रिप्लायान दिवचें. देव बरें करूं.